mga pangimamat sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon og sa malabot, mayong hapon diri sa Amerika. Sunod adlaw na ang ato ang live broadcast alang sa atong mga kaigsuonan sa International Prayer Group, kay naghimo kog attendance niini. Ug alang usab sa atong international singer, karon nang umabot sunod adlaw ang atong final nga pagdesisyon kinsa ang mahimong champion. Sumala sa kong giingon, tungod kay naman tayo ginganlan og spiritual illumination, miabot og 7,000 ang akong giandam para sa mahimong champion. Ug manawagan ko nga ayaw jud mo kalimot sa pag live di sayop ko. Ayaw mo kalimot nga maka-appeal mo sa atong live broadcast karong umabot sunod adlaw. Martes diri sa Amerika. Ang oras niya na alas 4 sa hapon o sa Pilipinas Miyerkules sa alas 7 sa buntag. Panalitan karon, ikaw ang ako mapilian unya wa ka mikuyog sa akong live broadcast. Pag pangita nako nimo nga naa ba ka, present ba ka o wa ba ka, sayang ang City Mail kay dili nako mahatag nimo tungod kay wa po ka nagsinsero sa akong live broadcast. So sa ato pa, kinahanglan jud ko attendance ninyo mga singer. Kay magpili man ko ni kinsa ang atong himuon nga champion sa kanang round 2. Alang ni sa International Singing Contest based in America. Nga gitaytulan na turon og spiritual illumination. So, andam-andam ang inyong pagkuyog sa akong live broadcast. Kung mahimo, paliti og load para nga diin dili mo mahotdan sa signal, koneksyon. Kay sayang kayo pagtawag nako unya wa ka diha. So, di po mahimo mahatag na ko naglain. Ang importante, kay ikaw man ang napilian ako, kinahanglan yung ka og present time nga naa ka nako, nakakuyog sa atong live broadcast. Kung panalitan og di yung kakaana, kakuyog sa akong live broadcast, sayang, gipahibalo na nako ni kanunay, sama karon. Aron nga dili nimo mapakyas ang akong panawagan, paningkamuti ni. Na ako'y palusot na itong panawagan sa singing contest kay City Mail man na siya. Importante cellphone ang imo mapalit kay ngano. Maay na magamit na nimo sa ato unyang nga mga umaabot nga mga paggamit nimo sa mong cellphone. Pero mayon po nga na kay cellphone, hinumdumi. Kung nindot ang imong cellphone og agi sa video, mas mayo. Pero og ngaot, pulihi ginagbago. Unya magtestimonyo yu ka nga nakapalit na kag cellphone plus imong giingon nga nakadawat ka sa maong 7,000. Unsa may tuyo na ko ni dili ni pagpanghambog, kun dili pag siguro nga ang hunahuna sa mga tao dili scammer ang nakikinabi ninyo dinhi sa Facebook. Muna akong tuyo og tumong sa akong gusto ko sa imong testimonyo nga makadawat yu ka nining pinasayang panalangin kanimo. Ako pong gihinabi kagahapon itong sa kadlaw nga palitan o ikaw mahimong champion karon, ibangga ay pa man ka para champion to champion. Sa diya nga maresulta nga ikaw mao ang international champion sa singing contest, ikaw nang akong international singer. Nga giandaman ka na kung dako kayong ministry para nimo igsuon. Ministry sa pag-awit nga ang katawan kakaplag sa tinuod nga pagpangalagad o pagpangaliya tungod sa imong giawit nga paghimaya sa langitong trono. So muna akong panawagan karon,
samtang ako nagapadayon pagiginabi sa reels. Ugalang usab na itong dili makadaog kanabang dili mapilian. Daghan mo kayo, ay mo kabalaka kay sa sunod nga mga round, ikaw na pod contestant ka alang sa sunod nga mga round. Hangtod maangkon nimo ang championship. So importante ni ang imong pagpadayon og di po kang padayon di mo po kumumugos. Ang importante lang nga gipahibalukan ako nga ako nang hinahanglan og tawo nga ginasahan sa pag-awit. O gani ang certificate ako na usab nga giandam alang sa International Singing Championship nga para nimo ni. Sa diya nga na kay certificate sa singing contest, ayaw na wada, dipigi nag-ayo kay importante na panahon niya sa na ako'y madawat nga panalangin. Dili man guna ingon kalimtan ka. Magpadayon jud ang akong pagbuhos o panalangin para nimo tungod kay ikaw na himong galamiton sa buluhaton sa Ginoo. Ilabi na kung naa na tayo dako kami panalangin maghimo tag mga krusada, ikaw na nga ako ang singer. Di na ko mangita og tagagawas. For example, maghimo kog mga meeting diha sa laing nasod. Di na ko mangita og lain nga singer, ikaw na. O maghimo pud tag krusada sa mga syudad sa Pilipinas, ikaw na pud ang singer. So sa ato pa, binulan na nga kung ihatag nimo nga ikaw mo'y international singer. Alang usab na itong mga wa makadaog kay gusto kong makasabot mo pa kayo. Kamong wala kadaog, ayaw mo kabalakat. Total na pa may bakante, daghang pa kayong bakante. Nagkinahanglan pa ko pagpili og mga pulo ka mga banggita magawit o 20 o 15 o 12 ba hangtod nga diin makaangkon ko og international singers nga champion ka sa all of champion. Sa tanang mga champion, ikaw mo'y kinanindutan, ginasahan sa langit ng trono, ug mahimo na kang international singer. Og panalangin na pagyuko kayo sa Ginoo, kung palitan ikaw wa kay balay, maningkamot ko nga makabalay ka. Nga balorang o usa ka milyon, depende na sa panalangin. Ug alang usab sa atong makaigsuonan sa nagkapadayon nga pag-ampo mo ni. Hinglin niya na po ko karon. 133 million na. Kusog kayo, paspas kayo. Kung mabuhos na sa Ginoo na ko ni panalangin na, sugdan na nato dayon ang atong pang-project sa pangbalay sa mga pastor. Pero di pa yun nato ni mangkon, padayon gyapon ta sa pagampo. Importante ang pagampo. Di lang tayo ingon og muatas kundi mahulo tayon nga pagampo kay naanay dagkong mga milagro ang buhaton sa Dios sa atong kinabuhi. So, panikamote nga diini niya akong panawagan karon, makalusot ni sa imong kasing-kasing, sa imong galamhan, sa imong kinabuhi. Nga kini gayon makapadasig kanimo. O ikaw singer akong panawagan kung mahimo. Ipanugyan ang imong kinabuhi ngadto sa langit ng trono. Bangalagad ta samtang na ipay panahon. Kayo panalitan karon nga ikaw na himong champion niya, wa ka nakapangalagad, dili na ko ipadayon ang mga plano pa. Sumala kong gingon kadtong mga singer nga wa na himong champion o ben na himong champion, pagtanaw nako nga paniid ako nga ikaw wa ka nangalagad sa Ginoo, dili nako ipadayon ang plano para sa imong pamilya o sa imong panginabuhi. Apan kung ikaw nagapadayon sa pagpangalagad sa atong Ginoo, natural akong ibuhos ang dakong panalangin nga gipiyar sa Ginoo sa akong kinabuhi para nimo. O ako usab ipalusot karon nga humanin ning atong International Singing Contest, ang ato na pong dawaton ang International Preaching the Gospel. Usa na kabuk ang pastor na kadawat sa Certificate of Preaching. Unya sa diyang ikaw mo champion, cellphone ang imong paliton. Mao ning kontesa nga pang cellphone ug sa awit pod cellphone. Pero og moyo ka nga sir, naamo ko'y gwapong cellphone sir. iPhone pang gani ako sir. Ayaw na ipalit.
imo nang panginabuhi naranan nimo unsaon na nimo basta gamitan lang sa pangbulaton sa Ginoo. So kadtong mga silbing mga pastor mo apel sa preaching the gospel sa contest sa mga pagwali, iandam-andam niyo. Pwede na mo sugod ko og dawat karon. Ako nang sugod og post. Ang inyong awit, dili kay ang awit sayop ko. Ang inyong wali, palitan karon. Dili na dawaton ang magwali nga ordinary ang sanina. Kay Amerika binani akong ipang post. Dili binani sa gipos na ko sa atong nasod sa Pilipinas, wala ni. Akong gipos ang imong wali diri sa Amerika. Dili lang 1,000 ang nagtan-aw sa itong mga live broadcast. Hingabot na og 226,000 ka mga viewers na turon. Sumala sa report sa Facebook. So hilabihan kadaghan kayo. So imo ni matinihan, ako'y maluoy sa magwali. Pero og magwali po ka nga, maura yung imo ang kuhan, ayaw na lang pag-apil ka na bang importante mong gutong pareha ba sa singer ba o? Tanawan ng mga singer na turong bago. Pagtawag na ko sa spiritual illumination, gamer ka na sila. Pang-Amerika na dito siya. Sama po sa pagwali, kinahanglan ka, mag-Amerika na. Kay, usama na sa ako ang kuhan, personal standard nimo nga angayan ka sa pagwali. Kay di ko gusto nga magbitbit ka og Biblia, magwali ka on the air sa Facebook. Unya, mantinihan lang nimo og ordinaryong sanina. Mas maayo, kung mahimo, muapil ka sa wali nga din, mag-Amerika na ka, o babaye ka, kada yung sanina, yung nga pang disente nga sanina, unya, ihaom ang imong wali. Kung palitan mo wali ka, o depende sa kung ititle. Tapos sa ang imong wali sa akong timara, ayaw pagluksog lain kay mo na makapil din nimo. Importante ito nga makasugod ka sa sinugdanan sa tima nga imong tandugon hangtod nga kini imong kanang tapuson sa maurag yapon nga pamaagi sa mong tima. Kay atong gigamit ang mga hermeneutics nga pamaagi. So sunod na sa mga pamaagi mo ni. Kay ugma kay karon mudawat naman ko andam-andam sa gwali ay sa pag-record. Ugma ako nang i-anunsyo. Di bisag karon gani ako nang i-anunsyo ang unsay imong i-title. Ang wali ninyo ron hinumdumi sa adlaw sa imong pagkabatanon. Ecclesiastes 12:1 muna inyong iwali. Kung nasayo panggaling ko, basta mauna siya. Remember the Creator in the days of your youth. Hinumdumi ang mabubuhat sa adlaw sa imong pagkabatanon. Kining timaha, ayuwa na og pangandam, para nga din bugat ang imong mensahe. Ang buhaton nimo sa di pa ka magsugod sa imong wali, kana bang ipahiluna daan, mas maayo nga naayo kay guideline sa imong wali para nga dili maglukso-lukso. Unya og magsulti ka, dili magbalik-balik ang mga pulong ba nga. For example, mayo ka nga mga igsuon ana dili mahimo na. Usa ra ka punto nga mulabay ka anang punto, ayaw na ibalik-balik kay sumuna ka na sa pagpaminaw sa uban. Muna usa sa ako i-correction sa muwali. Dayon, dili mahimo nga dili makita ang imong lawas. Kinahanglan makita ang imong nakakabay kay sapatos, tarong bang imong kalsones, tarong bang imong sanina, tarong bang imong pagbarog alang sa pagwali. Sa diyang mahimo kang champion nini, tagaan na po ka nako. 10 minus 6 mil o 10 taas 7 mil alang ni sa cellphone. Ang certificate magasunod dayon nimo sa inyong panimalay. Di na kinahanglan nga
ako pa'y maingon nga muabotay nimo diha kun dili ang taga LBC na mo tawag nimo nga naa kay package sa ilang opisina ipakuha nimo. Mo ni nindot kayo kay kanang package certificate na nga nagasukad sa Amerika. So ayaw kalimot nga kining akong gihimo pagpaningkamot ni sa mga pastor ug pastora. Sa diya nga mahimo ka nga champion karon nga round o batch, no? Pugong ka kay ngano man nanapoy lain na pong mahimong champion sa sunod. So kamong mga pulo ngadto sa 15 ka mga champion, ibangga mo nako. Champion to champion. Unya ako man kuntong gisaad nga ang silbing mahimong champion o all champion sa preaching motor. Ang paagi sa itong motor nga bayad, down lang sa installment. Ako ang mo down, ako ang mo install hangtod maimpas na imua ang ngalan sa resto. Dili na iyon nga ako una, imua ra siya. Ngano man nga ako maninggi kajuta kay bubus ako. Ngano man ni ako gi-install man tungod kay pobre man ko. Hinumdum bisa sa pobre nga kinabuhi nako, hinggasto ko para sa mga magwali. Na ako'y pagbati sa mga magwali, sama sa pastor o pastora. Apan ning atong himo karon nga contest hantod sa pila ka round o batch. Kada isa na mudawat na sila og cellphone nga mo balor og 6,000 ngadto sa 7,000. Og sa singing contest usab 5,000 ngadto sa 6,000 ang atong kuan did kanang silbing bang gidak-on sa kwarta. Nahimo lang tong 7,000 karon gumikan kay namatay spiritual illumination nga gipausob na ko tong daghang kayong mag-awit. So salamat kaayo sa mga naningkamot jud og paggama og duha ka pag-awit tungod kay ngano ako ning gitandi ang una nimong paghatag sa imong kanta hangtod sa ikaduha ang gibugaton og di ba mausab ang imong tingog, di ba mausab ang imong lamay sa tingog o sa imong performance, sa imong stage performance og wa bay kausaban. So nining tanan mo tuyo nako. Apan sa sunod nanamatay gingalan og third round ato lang nang ibalik og 1 round, first round kay nawala man tong first round kay lagi ang na-champion ato di man saktong edad. So ato nang gisugod sa kuan round 1 na pod. Ang round 2 permi na siyang champion sa round 2. Sa sunod round 1 pagkahuman na round 3 na putad lukso dayon tagan na may gaatang sa round 2. Human naman ang champion diha. So kamong mga singer nga wa na pilian nga nahimong champion, naranan niyo og mo-discourage mo. Tuta ako di ko gusto ang klasya sa espiritu. Ang akong gusto nga kung wa ka napili, kontento ka nga wa napili kay nagkinahanglan pagkurer ang imong tingog, ikalipay kaysa magbagulbol ka. Dili man gunay iyog para pangkalibutan ni atong gihimo, para na isa lang itong trono. Kamong tanang mga mag-awit gidawat ni tanan. Kamong mga magwali gidawat ni tanan, pero dinhi sa kalibutan kay ako may silbing final na jud na nga muhukom. Mo may ako mapilian, sa busa, mo jud na akong napilian. Unya kay napilian mo, giplanuhan na muna ko pagayo. O kamong wala mahimong champion, iandam na po na sa sunod na pong round ako. Hangtod maangko nimo ang championship alang sa maong contest sa singing. Ingon mo sa palitan karon sa wali. Sa wali atong primero, mura gabangga ang una atong sa ikaduha o katong ako natawag siya. Na mga punto nga din dili jud siya makailog sa ako napilian. Inana na siya. So karong umabot na pod ug mapuhon o karon makaandam mo sugod na kog post sa inyong wali. Paningkamote nga taas mo og mga ginganlan og views.
og kanang comment kay usa na sa akong kuhaan og pagbalanse. Mas maayo tong makagama mo dayon kay ngano mataas-taas ang mga viewers nimo, madaghan-daghan ba. Pero og apiki pag yun mo, ako lang ning gitaas na kog panahon ron pag-andam para hindi ka apiki, makahimo ka sugod karon pag-indusar sa inyong wali. Alang nining remember the Creator. Hinumdumi ang imong mabubuhat. Mao nay atong itima sa atong wali, hinumdumi ang imong mabuhat sa adlaw sa imong pagkabatanon. So nining tanan mga kaigsunan ko, ayuha na og purma ang maong mensahe. Dayon tapusa ang maong mensahe sa maayong pagtapos. Tagaan ka nako og 25 ngadto sa 30 minutos akong ipataas og ayo ang maong minutos para nga din makalabay mo maayong mga plano sa wali. So, hulat-hulat ko kinsa katong interesado mo apel sa International Preaching the Gospel. Abilto na ko nga mudawat sugod karong adlaw. Human ning akong paghinabi, magpaabot ko sa makaandam nini. Magpaybalo ko nga kung ikaw gustong maapil sa contestant sa pagkamagwali, ayaw pagsuot og sanina nga ordinary. Mas maayo gani jud Amerikana. Ug wa jud kay Amerikana, basang pagaling makahulam ka o unsa ba? Lisod po kay magpadala ko og Amerikana nimo. Busy na ko kayo. Ngani sa akong panawagan sa uban mga pastor na inangayon ako mga inabang sama sa ilang pagtukod og simbahan sa badya. Naglinggo-lingo sa iyo ko kay ngano man. Kung ako'y mutabang, kaya na akong magtabang ninyo. Kanang pangingon ni mga sir, maintag na ako'y mga sa badya, sir, muna kaya na ko na. Pero ang akong ikaluyan ang kamo. Sabot ah. Kaya na ko ang pagsuportar sa umala sa inyong ikinahanglan. Pero ang problema ang kamo. Unang naaog mutabang ko nimo anang imong sitwasyon karon. Gamay ra kaayo na ang matabang nako. Unya ikaduha, may kinutuban na siya. Pero kung kana akong itabang ninyo, akong apel nga mahimo kong milyonaryo, hilabihan na kadako. Sayang kayo. Ayaw na kong nag-aplikar. Karon kay 133 million naman. Sayang kayo nga ang akong tang silbing i-apil o bayad ako aning 133 million akong mahatag sa inyo. Kunta na kayo ha, dili na yung gusto ko nga kuhan, misinterpret na ninyo. Kung akong ihatag na ninyo, pwede bisan ganig karon dayon. Apan di ko kalinya sa 133 million dollars. Ikaw akong unahon. Kay lagi ikaw may gusto nga mauna. Pero hinumdumi, hangtod sa hangtod, mauna gyapon imong kinabuhi. Bisan pagtabangan ka na ko gamay, butang lang, tagaan ka na ko 20 mil, 30 mil. Hinumdumi, kana inihap na siya nga paghinabang. Wala na ikaduha, wala na ikatulo, wala na ikalima. Kaya nga naman, income raman ako na. Kaya akong buga-buga ninyo, income raman ako. Kaysa mo, apil kong linya, nga ubanan ninyo pag-ampo o di sa kaon pagpuasa, kanang pag-ampo lang. Unya matubag ni siya, hilabihan kadako ni para nimo pastor o pastora. Sabta lang yung ko pagayo kayo. Og imo yung kong kanabitang pabuton nga ako mutabang nimo, kaya na ako bisang paganig karon mo padala lain ko. Pero liso mo ko kayo kay nagsaka ba ang akong giapilan dire. At tumiyaging paginabi na ko 120, karon 133 na. Kadyo sa hubod ko. 133 na. Naunsa man ako na. Maglantaw-lantaw lang ko dito sa Amerika nga 133 million dollars o niya. Wa ko'y apel.
Importante nga na-apil ko. Ngano nga mo ko naka-apil? Kay panghatag-hatag ko o mga hinabang sa mga pastor o pastora. Masugot mo na. Kunta po na ninyo kayo. Kaya o mag-uol mo, padayon na ikag-uol ninyo. Kay wako nagplano nga magpasunod-sunod ko ninyo. Dili ko bot pasabot nga. Kung anong ko bitaw, duminahan ta pa kayo. Ang ako lang, magsinabta na ita. Naibalo ko sa inyong problema, sa inyong kalisod. Mao bitaw ang apil kog linyang mga milyonaryo ko. Ngunit tuyo na ko ani. Para ni nimo pastor o para nimo ni pastora. Pero sakyan pa nimo ning akong pagpangandoy para nimo unya. Mawala ni akong pangandoy para nimo. Delikado ng pamagya. Delikado na oy. Unsa may nakadelikado ni ang ubang mga pastor o pastora nga wa sila nangayo, wa sila nakasabot sila sa akong pagpaningkamot, unya na epektuhan sila tungod kay ngano ikaw sige og pangandoy nga dalion ang panalangin para nimo. Nakasabot ba mo nini? Naot unta nga kasabot mo pa kayo. Dili mo ingon nga masakitan. Kung palitan nakahimo ko paghatag sa ubang mga pastor, sama ng uban na hinabang ginagmay, unsa ba diha? Kadto na kaya to nako, kay na ako'y bakante pang kwarta gamay. Kay bag-o pa tong nakuha ang 533 milyon. Basta makuha na ganina murang mubakante ang akong gastuhan. Pero karon 133 naman po, banat na po ko. Asa ko og kwarta ani, dili ni sa inyo nga donasyon. Hinabang dili, wala. Wako mangayo ninyo bisag piso. Ang akong gituyo lang nini, akong mismong income silbing hago para nini. Nakaron, kung manalingo ko sa inyong problema unsa ba diha kawala doon, pwede sumala sa kong gingon. Apan ang dakong problema nini, kung dili na ko makalinya. Kaya lagi, giuna-una muna ko tabang. Gawas aning akong giingon nga, kontes o awit o kontes nga pagwali, ako na nang giandaman, while labot ang igastuhan ako sa pag-apil nga mamilyonaryo. So sa ato pa, kung undangon ako ang kontes sa pag-awit o kontes sa wali, kanang akong madugang para sa hinabang-hinabang ninyo, pero unsaon man ako na panahon uyag bubuang ko kalit sa Ginoo sa dakong panalangin, asa man ko og magawali, asa man ko og mag-awit nga wala nako mapangita daan sa wala pa abot ang panalangin. Nakuha ba na ninyong pamagi nako? Palitan karon, buhusan ko sa Ginoo karon, dali lang ba karon ba 133 million. Unya sugdan na nako dayon ang ministre. Alang sa pagwali, krusada, uwan pa. Magkuha-kuha ko dinyo nga kalit-kalit, di na mahimo. Kinahanglan, iayo na ito ni plano sa nga tanan. Sa wali, maniid kung maay ba kamuwali. Basang pagaling ang imo ang pagwali, pormaray nindot. Pero waya mo'y gibugaton sa sulti. Mao na akong gipangita. Mao na nga, sabta na sa iyo ko niyo, pastor o pastora, ug naamoy mga kinahanglanon sa masa inyong pagtukod ug unsa ba diha mga pag-ayo sa inyong simbahan, wala problema kasayon ra kay na. Di na kinahanglan problema ka na pastor o pastora. Ang ngalan na og wa pa ta nagkaila. Kay ngano man, pag abot na sa dakong panalangin kanang imong project kagamay ra kay na. Gamay ra kay na. Atasan ako na, perting gamay ra kay na. Magama pa mga nitag dako kayong temple of God. Kaya nga naman, na naman ang panalangin, pero pagkakaroon ng yun, akong gihatag ang panahon para lang yun nining hingapil ko og linya nga mahimong milyonaryo para man sa bulaton sa Ginoo. Dili ni para nako katuo mo para nako ni. Ako na nang gisulti nga ang para nako wala ko'y problema kay na ako'y natural nga income kada bulan sa akong panarbaho. Mahitungod sa akong kaugalingon, wala ay problema.
kay natagbo ng tanan. Ang dakong problema ang buluhaton sa Ginoo sama nimo ug nako karon. Ako na nang gisaysay ninyo nga daghang kayo nga matay nga mga pastor. Sa unang higayon hangtod karon ang kasaysayan mao ra gyapon. Mao na akong gipaningkamutan nga nay alagad sa Ginoo nga piyalan ning planuha nga mahibalik ang pagtagad nila sa mga magwali. Kay gitunong og naga sunod yun ako sa maong mensahe ni Jesucristo. Katong gingon niya, tagda ang akong mga karnero. Mao na akong giabot sa akong una-una nga kamong mga pastor o kamong mga pastora, mga magwali nga matagad mo sa saktong pagtagad, dili lang sa pagsulti, di lang sa paglamano, di lang sa hinumdum nimo kundi sa buhat gyud. Kay kung ang pagtuo walay binuhatan, patay mo na siya sumala sa kasulatan. So alang niining tanan, ako magadasig kaninyo kung mahimo atong igahin ang tinuod nga pagsalig sa langit ng trono nga kining atong gipangayo matuman gyud para ni sa iyang buluhaton. Ang ako lang awag sa matag usa, pag madasigon kamo, ayaw lang kalimti ang inyong obligasyon sa pagampo. Kay hinumdumi nga naay saad ang nagaampo niya na. Kinirang panahona nga ang imong pagampo naay saad alang sa pagbubo sa panalangin. Busa, ngano makaingon ana mo ko, kay hinlinya ko nga mahimong milyonaryo sa dollar diri sa Amerika, ug ang resulta nini para nimo. Ug tungod kay murag apsa na usab ta sa atong oras, mga nasabag ko nga kaninyo. Karong umabot sunod adlaw, Martes sa Amerika, alas 4 sa hapon. Og sa Pilipinas, Miyerkules sa buntag, alas 7 sa buntag. Ang akong live broadcast paningkamuti sa international singers nga mga hingapil nini makakuyog kamo sa atong live broadcast para nga kung palitan ikaw ang akong matawag. Siguro nga naay moingon din og present sir. Di ako sir kay nga naman aron mapadala dayon ako ang gingandan og para cellphone nimo. Ako gyapon ning ipahibalo. Kung palitan og dili cellphone, 5,000 radyo akong ihatag. Kaya nga naman, kanang kwarta mawala na dayon. Pero og cellphone, forever na nimo. Gawas og imo nang labay-labay, ihagbong ba nimo tubig unsa ba diya. Usbon ko pagpahibalo. Kung ikaw mo ay champion, pasultiyon ka nako sa akong message mo sa Messenger. Unsa may imong gusto, kwarta, cellphone. Mayon ka nga kwarta sir, 5,000 akong ihatag nimo dayon. Pero mayon ka nga cellphone akong paliton sir, 7,000 akong ipadala dayon nimo ron. Kanang higayuna nga ikaw ang ako napilian nga champion alang sa atong umabot nga paghukom karong umabot Martes diri sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pilipinas. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban ug magpanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen og amen.